औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको 7वीं जमात की निगारे उर्दू के सबक नंबर 22 की पढ़ाई भी करवाऊंगी और उसकी मश्क भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जी, तो सबक का नाम है राजा तुरा खान और बोलता कौवा। तो ये एक राजा की कहानी है जो आज मैं आपको सुनाऊंगी और उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। कहते हैं बहुत पहले गिलगित पर राजा तुरा खान की हुकूमत थी। हुक्मरान खानदान तुरा खान का मौरस से आला आज़र जमशेद के नाम से मारूफ था। राजा तुरा खान बड़ा अक्लमंद और बहादुर बादशाह था। दूर दूर तक लोग इसकी बहादुरी और जानत की मिसालें देते थे। दूसरी रियासतों के बादशाह भी इससे मरूब रहते थे। एक दफ़ा राजा तुरा खान दरियाए गिलगित के किनारे अपने मुसाहिबों के साथ बैठा था। गुफ्तगू के दौरान इसने बड़े ही फ़ख्र से कहा कि रुए ज़मीन पर इस वक्त इस जैसा बहादुर और अक्लमंद शख्स मौजूद नहीं। अभी वो यही कह रहा था कि एक कौवा कहीं से उड़ता हुआ आया और ऐन इसके सर के ऊपर आकर गंदगी खाज की। कौवे की बीट तुरा खान के ऊपर पड़ी तो वो लाल पीला हो गया। गरज कर अपने कारिंदों को हुक्म दिया कि किसी तरह से भी कौवे को पकड़कर इसके सामने लाया जाए। फ़ौरन बड़ी तादाद में तुरा खान के सिपाही कौवे को पकड़ने के लिए रवाना हुए। कहते हैं वो कौवा इंसानी बोली समझता और बोलता था। इसने जब ये सुना तो उड़ता हुआ मनावर की तरफ गया जो गिलगित से चंद मील के फासले पर मश्क की सिमत में एक गाँव है। जब राजा के सिपाही ताक़ुब करते हुए मनावर पहुँच गए तो वहाँ से भी उड़ता हुआ दरियाए गिलगित के इस पार वादी दिनौर की तरफ चला गया। लेकिन जब देखा कि राजा के आदमी इसके ताक़ुब से बाज नहीं आ रहे हैं तो वो पहाड़ के अंदर दिनौर नाले में जाकर छुप गया। मुसलसल उड़ते रहने की वजह से कौवा साथ थक गया था। पकड़े जाने के खौफ से कुछ खाया पिया भी नहीं था। अब जो पहाड़ी नाले में आकर छुप गया तो शदीद भूख महसूस हुई। इधर उधर देखा, खाने को कुछ ना मिला। खुली फिजा में निकलने से देखे जाने का अंदेशा था, इसलिए पहाड़ की खो में छुप कर बैठ गया। दूसरी तरफ राजा के सिपाही इसे तलाश करते हुए दिनौर नाले में आगे करीब ही एक जगह देखा कि एक बूढ़ी औरत मारहोर का गोश्त धो रही है। इन लोगों ने बुढ़िया से गोश्त की चंद बोटियां ली और एक बड़ी सी चट्टान पर रख कर खुद करीब ही छुप कर बैठ गए। कौवा बड़ी देर तक पहाड़ी खो में छुपा रहा। भूख की शिद्दत इसे बेताब कर रही थी। कुछ वक्त गुजरने के बाद इसने सोचा कि इसका ताक़ुब करने वाले अब तक मायूस होकर वापस चले गए होंगे। वो खुराक की तलाश में बाहर निकला और खुली फिजा में उड़ता हुआ नीचे वादी दिनौर की तरफ आने लगा। फ़ौरन ही इसे एक बड़ी चट्टान के ऊपर बोटियाँ नजर आईं। शदीद भूख से वो न जान सका कि ये सब इसे पकड़ने की चाल है। चट्टान पर आके इसने जूं ही चूंच में गोश्त की एक बोटी उठाई, जाल इसके ऊपर गिरा और वो जाल में फंस गया। राजा के सिपाही इसे पकड़कर गिलगित ले आए और तुरा खान के सामने पेश किया। राजा ने सख्त गुस्से से कहा, ए गुस्ताख कौवे, क्या तू जानता नहीं था कि मैं कौन हूँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई कि गिलगित के सबसे बहादुर राजा के ऊपर तूने गंदगी फेंक दी? कौवे ने दबी आवाज़ में कहा, हुजूर, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि दरिया के किनारे जिस जगह आप बैठकर अपने बारे में शेखी बगा रहे थे, इस जगह एक आदमी दफन है जो आपसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर था। मुझे आपका गुरूर पसंद ना आया, क्योंकि इंसान जितना भी ताकतवर हो एक दिन उसे मिट्टी में मिल जाना है। जो इंसान दरिया के किनारे दफन है वो भी गुरूर करता था, मगर अंजाम क्या हुआ? मिट्टी में मिलकर बेहिसियत हो गया। इस ताकतवर आदमी के साथ उसकी अंगूठी भी दफन की गई थी। आप इस जगह की खुदाई करवा लें, अंगूठी देखकर मालूम होगा कि वो आपके मुकाबले में कितना ताकतवर और बड़ा था। तुरा खान ने फ़ौरन हुक्म दिया कि इस जगह की खुदाई की जाए। ज़मीन खोदी गई तो वो अंगूठी बरामद हुई। कहते हैं अंगूठी इतनी बड़ी थी कि तुरा खान का पूरा जिस्म अंगूठी से गुजर सकता था। अंगूठी देखकर राजा तुरा खान के आवाज़ बाख्ता हो गए, साथ ही इसके दिल पर ज़बरदस्त असर हुआ। इसने फ़ौरन तौबा की कि आइंदा कभी गुरूर की बात नहीं करेगा। इसके बाद बोलते कौवे को आज़ाद कर दिया गया। जी, तो इस सारी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? एक तो कौवे की जो है वो नादानी का सबक मिलता है कि उसने भूख में ये ना जान सका कि ये उसको पकड़ने की चाल है। और दूसरा ये सबक मिलता है कि कभी भी गुरूर और घमंड नहीं करना चाहिए। तो अब आगे हम इसकी मश्क करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जी, तो मश्क में सबसे पहले सवाल है मुश्किल अल्फाज के मानी। अल्फाज मानी हैं, मोरस आला, ख़ानदान का पहला या बड़ा शख्स। मरऊब, खौफज़दा, डरा हुआ। मसाहिब, दोस्त, साथी। शेही बगारना, फ़ख्र करना। लाल पीला होना, गुस्से में आना। अंदेशा, फ़िक्र, खौफ, डर। गुस्ताख, बेअदब। उसके बाद सवालात की बारी आती है। पहला सवाल है, हुक्मरान ख़ानदान तुरा खान का मौरस आला किस नाम से मारूफ था? तो हुक्मरान ख़ानदान तुरा खान का मौरस आला आज़र जमशेद के नाम से मारूफ था। किस नाम से मारूफ था? आज़र जमशेद के नाम से मारूफ था। दूसरा सवाल है, राजा तुरा खान मसाहिबों और दोस्तों के साथ कहाँ बैठा था? तो राजा तुरा खान मसाहिबों और दोस्तों के साथ दरियाए गिलगित के किनारे बैठा था। कहाँ बैठा था? दरियाए गिलगित के किनारे बैठा था। उसके बाद तीसरा सवाल है, मनावर कहाँ वाक़या है?
تو مناور کہاں واقع ہے؟ مناور گلگت سے چند میل فاصلے پر مشق کی سمت میں واقع ہے۔ اگلا سوال ہے راجہ ترا خان کے ساتھ کس نے گستاخی کی؟ تو راجہ ترا خان کے ساتھ کوے نے گستاخی کی۔ کس نے گستاخی کی؟ کوے نے۔ اگلا سوال ہے کوے نے راجہ ترا خان کی کس بات پر اس پر گندگی خارج کی؟ تو اس کا یہ ہے کہ کوے نے راجہ ترا خان کے غرور پر اس پر گندگی خارج کی۔ اس کے بعد سوال ہے زمین کی کھدائی کے بعد کیا ملا تھا؟ زمین کی کھدائی کے بعد انگوٹھی ملی تھی۔ کیا ملا تھا؟ انگوٹھی ملی تھی۔ آخری کوشچن ہے اس کہانی سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی طاقت اور حکومت پہ غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اگلے صفحے پہ چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے درج الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے، یعنی کہ ان کا مطلب واضح ہو جائے۔ معروف کہتے ہیں مشہور کو جو کسی وجہ سے مشہور ہو۔ تو قائد اعظم جو ہیں وہ ہماری معروف شخصیت ہیں، ہمارے ملک کی معروف شخصیت ہیں۔ ذہانت، ہمیں اپنی ذہانت پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ فخر، مجھے پاکستانی ہونے پر فخر ہے۔ اندیشہ، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں بارش نہ شروع ہو جائے۔ انجام، ہر کام کا ایک انجام ہوتا ہے یا برے کام کا برا انجام ہوتا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے متن کے مطابق درست جملوں کے سامنے ٹک کا نشان اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ اب ہے کہ کوا انسانی بولی سمجھتا اور بولتا تھا۔ تو کوا انسانی بولی سمجھتا تھا، تو یہ ہے ٹک۔ مناور گلگت سے مغربی سمت ایک گاؤں ہے، یہ کراس ہے کیونکہ یہ مشرقی سمت میں ایک گاؤں ہے۔ مسلسل اڑتے رہنے کے باوجود کوا تازہ دم تھا، کراس۔ ایک بوڑھی عورت گوشت پکا رہی تھی، کراس۔ جو انسان دریا کے کنارے دفن ہے وہ کبھی غرور نہیں کرتا تھا، یہ بھی کراس ہے۔ ترا خان بہت مغرور بادشاہ تھا، یہ ٹک ہے۔ اس کے بعد ہم متن کے مطابق درج ذیل خالی جگہ کو پر کریں۔ راجہ ترا خان بڑا ڈیش اور بہادر بادشاہ تھا، عقل مند اور بہادر بادشاہ تھا۔ دوسری ریاستوں کے بادشاہ بھی ترا خان سے ڈیش رہتے تھے، مرغوب یا مرعوب ہوگا عین والا۔ اس کے بعد ہے ایک ڈیش کہیں سے اڑتا ہوا آیا، کوا۔ سپاہیوں نے بڑھیا سے مار ہور کی چند ڈیش لیں، بوٹیاں لیں۔ راجہ کے سپاہی سے پکڑ کر ڈیش لے آئے، کہاں لے آئے؟ گلگت لے آئے۔ اگلا سوال ہے درج الفاظ کے مترادف لکھیں۔ جی تو سب سے پہلا لفظ ہے معروف۔ معروف کا مطلب ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، معروف کا مطلب ہوتا ہے مشہور۔ سمت کا مطلب ہوتا ہے طرف، تعقب، پیچھا۔ اندیشہ، خطرہ۔ بےتاب، بے چین۔ گستاخ، بے ادب۔ انجام، آخر۔ بے حیثیت، جس کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ برآمد، جو وصول ہو، وصول ہونے والا۔ اس کے بعد ہم درج الفاظ کے متضاد لکھیں۔ پہلا لفظ ہے عقل مند۔ عقل مند کا الٹ کیا ہوگا؟ بے عقل۔ ذہانت کا الٹ آپ نے لکھنا ہے موجود کا، بہادر کا اور برآمد کا۔ اگلے صفحے پہ چلتے ہیں ہم لوگ۔ اگلا سوال ہے ہم درج الفاظ کے واحد لکھیں۔ تو ان کے ہم نے واحد لکھنے ہیں مثالیں، مثال، ریاستوں، ریاست، مصاحبوں، مصاحب، کارندوں، کارندہ، بوٹیاں، بوٹی۔ اس کے بعد درج ذیل جملوں میں سے محاورات اور روزمرہ کو الگ الگ کر کے لکھیں۔ راجہ ترا خان شہی بگار رہا تھا، تو یہ جو ہے یہ محاورہ ہے یا روزمرہ ہے؟ اس میں شہی بگارنے کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، تو یہ محاورہ ہے۔ دور دور تک لوگ اس کی بہادری سے مرعوب تھے، یہ جو ہے یہ روزمرہ کا جملہ ہے۔ روئے زمین پر اس جیسا کوئی بہادر نہیں، یہ بھی روزمرہ کا جملہ ہے۔ راجہ کے حواس باختہ ہو گئے، یہ محاورہ ہے۔ راجہ ترا خان لال پیلا ہو گیا، یہ بھی محاورہ ہے۔ اس کے بعد ہے غرور کا سر نیچا کے عنوان کو مد نظر رکھ کر کوئی اور کہانی تحریر کریں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے غرور کا سر نیچا کے عنوان کی کوئی کہانی اپنی کاپی پہ لکھنی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، یہ سارا کام آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔